اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحانی میڈیا کے معززین، مکرمین، محترمین، اللہ پاک کی طرف سے امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج الحمدللہ جمعرات ہمارا روحانی میڈیا کا لائیو پروگرام جو کہ مستقل سے الحمدللہ چلتا ہوا آ رہا ہے، تو آج کے حوالے سے اللہ پاک کا بڑا احسان ہے کہ آج بہترین انشاءاللہ نشست ہوگی۔ تو آپ حضرات انشاءاللہ آج اور اسی وقت مختلف ناخواں حضرات کو آپ دیکھیں گے اور سن پائیں گے۔ تو سب سے پہلے میں دعوت دوں گا مفتی شہید الاسلام جو کہ ہمارے روحانی میڈیا کے صدر بھی ہیں اور اس وقت یہاں پہ تشریف فرما ہے۔ مفتی شہید الاسلام سے میں التماس کروں گا کہ آئیں اور محفل کا باقاعدہ آغاز کریں۔ سب سے پہلے میں دعوت دوں گا مفتی شہید آواز کم کر کے ہمارے روحانی میڈیا کے صدر بھی ہیں اور اس وقت یہاں پہ تشریف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ یہ تھے ہمارے روحانی میڈیا کے صدر صاحب مفتی شہید الاسلام رحمانی، اور میں اس کے بعد بھائی اسامہ شیخانی صاحب سے التماس کروں گا کہ آئیں اور محفل نعت کا جو ہے باقاعدہ آغاز فرمائیں حمد باری تعالیٰ سے۔ بھائی اسامہ شیخانی صاحب۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد باری تعالیٰ پیش کروں گا انشاءاللہ۔
सांसों की तकरार में अल्लाह, रूह के नाजुक तार में अल्लाह, सांसों की तकरार में अल्लाह, रूह के नाजुक तार में अल्लाह, चिड़ियों की चहकार में अल्लाह, फूलों की महकार में अल्लाह, पत्तों में अशजार में अल्लाह, पत्तों में अशजार में अल्लाह, शाखों में और खार में अल्लाह, गुलशन में गुलजार में अल्लाह, चमन में लालाजार में अल्लाह, सहरा में कोहसार में अल्लाह, अल्लाह सहरा में कोहसार में अल्लाह, चोटी पर और गार में अल्लाह, अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह, अल्लाहु 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 अल्लाह, अल्लाहु 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 अल्लाह। खुशकी में अबहार में अल्लाह, चश्मों में अनहार में अल्लाह, दरियाओं की धार में अल्लाह, समंदरी अशरार में अल्लाह, हर शामो असहार में अल्लाह, हर लैलो नहार में अल्लाह, मौसमी फेर फार में अल्लाह, ठंड खिजा बहार में अल्लाह, हर शाम असहार में अल्लाह, हर लैलो नहार में अल्लाह, मौसमी फेर फार में अल्लाह, ठंड खिजा बहार में अल्लाह, सेहत में बीमार में अल्लाह, अल्लाह सेहत में बीमार में अल्लाह, हर एक हालत जार में अल्लाह, अल्लाह अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह, अल्लाहु 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 अल्लाह, अल्लाहु 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 अल्लाह, अल्लाहु 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 अल्लाह। रूहों के इकरार में अल्लाह, कुदसी के हर कार में अल्लाह, रूहों के इकरार में अल्लाह, कुदसी के हर कार में अल्लाह, खलकत की भरमार में अल्लाह, मोमिन की मिक़दार में अल्लाह, अर्शों पे संसार में अल्लाह, घर में और बाजार में अल्लाह, कुरआन के अनवार में अल्लाह, आका के अतवार में अल्लाह, काबे के दीदार में अल्लाह, शहरे ताजदार में अल्लाह, अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह, अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु 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 अल्लाह, अल्लाहु 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 अल्लाह। अस्हाबे सरकार में अल्लाह, मुहाजिरो अंसार में अल्लाह, अस्हाबे सरकार में अल्लाह, मुहाजिरो अंसार में अल्लाह, खालिद के हर वार में अल्लाह, खालिद के हर वार में अल्लाह, हमजा की हर मार में अल्लाह, हमजा की हर मार में अल्लाह, सिद्दीकी ईसार में अल्लाह, सिद्दीकी ईसार में अल्लाह, फारूकी जर्रार में हम अल्लाह, फारूकी जर्रार में अल्लाह, उस्मानी अदवार में अल्लाह, उस्मानी अदवार में अल्लाह, हैदर कर्रार में अल्लाह, अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह, अल्लाहु 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 अल्लाह, अल्लाहु 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 अल्लाह, अल्लाहु 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 अल्लाह। अय्यूबी यलगार में अल्लाह, अब्दाली ललकार में अल्लाह, गाजी की तलवार में अल्लाह, जिहादी सालार में अल्लाह, तबलीगी प्रचार में अल्लाह, मकतब में दरबार में अल्लाह, हर एक दानिशज़ार में अल्लाह, मस्जिद की दीवार में अल्लाह, दाई के अफकार में अल्लाह, शायर के अशआर में अल्लाह, सनखा की गुफ्तार में अल्लाह, आजिम के हर कार में अल्लाह, आजिम के शाहकार में अल्लाह, अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह, अल्लाहु 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 अल्लाह, अल्लाहु 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 अल्लाह, अल्लाहु 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 अल्लाह। माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। ये थे हमारे भाई उसामा शेखानी साहब। अब तशरीफ़ लाते हैं हम्द बारी ताला के बाद नात कलाम के लिए हाफिज़ अब्दुल रहीम अहसनी साहब, रूहानी मीडिया के मेंबर हैं।
حافظ عبدالرحیم احسنی صاحب. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آپ حضرات کے سامنے مدینے کی شان میں اور آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک کلام پیش کروں گا. آپ حضرات کو اگر یہ کلام پسند آئے آپ حضرات سبحان اللہ سے آقا کی عظمت کو دعا دیں اور سبحان اللہ سبحان اللہ مل کے پڑھیں. مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں. ماشاء اللہ. مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں. مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں. مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں. دل مضطر ٹھہر جایا دل مضطر ٹھہر جایا تیرے غم خار رہتے ہیں. مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں. مدینہ ٹھہرنے والے ادب ملحوظ خاطر رکھ. مدینہ ٹھہرنے والے ادب ملحوظ خاطر رکھ. یہاں پر سب جہانوں کے یہاں پر سب جہانوں کے بڑے سردار رہتے ہیں. مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں. وہاں کا روضہ انور بڑی ہی شان والا ہے. وہاں کا روضہ انور بڑی ہی شان والا ہے. جہاں پر آقا مدنی جہاں پر آقا مدنی کے دونوں یار رہتے ہیں. مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں. جو کالا ناگ ڈنگ مارے ہٹائے نہ جو ایڑی کو. جو کالا ناگ ڈنگ مارے ہٹائے نہ جو ایڑی کو. نبی کے ساتھ روزے میں نبی کے ساتھ روزے میں وہ پہرے دار رہتے ہیں. مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں. دل مضطر ٹھہر جایا دل مضطر ٹھہر جایا تیرے غم خار رہتے ہیں. مدینہ
ابرار رہتے ہیں. والسلام علیکم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ ماشاءاللہ، ہمارے ماشاءاللہ. روحانی میڈیا کے ممبر حافظ عبدالرحیم احسنی جو کہ بہت پیاری آواز میں نعت کلام پیش کر رہے تھے. اس کے بعد میں دعوت دوں گا حافظ اویس عباسی صاحب کو کہ وہ آئیں، تشریف لائیں اور نعت کلام پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرے آقا میرے آقا میرے آقا میرے آقا آقا ایک بار ہی دکھا دو آقا مجھے مدینہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بے شک بنا دو آقا مہمان دو گھڑی کا. سبحان میرے اللہ. آقا میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجیے. میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجیے. ترستی ہے میری آنکھیں ترستی ہے میری آنکھیں مجھے روزہ دکھا دیجیے. میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجیے. طیبہ دکھا دیجیے طیبہ دکھا دیجیے. مہکتی ہے وہ راہ جن سے آقا آپ ہے گزرے. مہکتی ہے وہ راہ جن سے آقا آپ ہے گزرے. مجھے بھی ان گلی کوچوں مجھے بھی ان گلی کوچوں میں رہنے کی جگہ دیجیے. میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجیے. میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجیے. لڑی سانسوں کی یہ آقا نہ جانے کب بکھر جائے. لڑی سانسوں کی یہ آقا نہ جانے کب بکھر جائے. بلا لیجیے مدینے اور بلا لیجیے مدینے اور قدموں میں بسا لیجیے. میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجیے. میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجیے. دکھوں نے گھیر رکھا ہے غموں کی دھوپ ہے سر پر. دکھوں نے گھیر رکھا ہے غموں کی دھوپ ہے سر پر. ٹھکانہ گنبد خضرا ٹھکانہ گنبد خضرا کے سارے میں وقع کیجیے. میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجیے. میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجیے. طیبہ دکھا دیجیے طیبہ دکھا دیجیے. مواجہ سامنے ہو جس
जाए, मवाजा सामने हो जिस घड़ी ये दम निकल जाए, बक़ीए पाक ही आका, बक़ीए पाक ही आका, मेरा मदफन बना लीजिए, मेरे आका मदीने में मुझे भी अब बुला लीजिए, मेरे आका मदीने में मुझे भी अब बुला लीजिए, मेरे आका, मेरे आका, मेरे आका, मेरे आका। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये थे हमारे बहुत प्यारी आवाज़ रूहानी मीडिया के मेंबर हाफिज़ अवैस अब्बासी साहब, जो कि बहुत बेहतरीन आवाज़ कलाम पेश कर रहे थे। मैं अभी दावत दूंगा हाफिज़ मुआज़ शानी साहब को, जो कि नातख़्वाह हैं, और वो आएँ और अपना नाते कलाम पेश करें। हाफिज़ मुआज़ शानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैन। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैन वल फरीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजमी, वल फरीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजमी। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु। हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्ली हौलिन मिनल अहवालि मुक़तहिम। लिकुल्ली हौलिन मिनल अहवालि मुक़तहिम। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। दआ इलल्लाहि फल्मुस्तमसिकून बिही। दआ इलल्लाहि फल्मुस्तमसिकून बिही। मुस्तमसिकून बिहब्लिन गैरि मुनक़सिम। मुस्तमसिकून बिहब्लिन गैरि मुनक़सिम। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। माशाअल्लाह। सुभानअल्लाह। ये थे हाफिज़ मुआज़ शानी साहब, जो कि बहुत प्यारी आवाज़ में नाते कलाम पेश कर रहे थे, कसीदा बुर्दा शरीफ। अभी मैं इसके बाद दावत दूंगा मोहम्मद जमील साहब को कि आएँ और अपना नाते कलाम पेश करें। मोहम्मद जमील साहब।
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کر دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے. لگا ہے نشہ جب سے جنت کا ہم کو اچٹ اس جہاں سے یہ حاصل ہوا ہے. وہ طائف کی وادی میں کھا کے پتھر تمہارے لیے جو تڑپتا رہا تھا, اسی کے طریقوں کو پیروں سے روندا. ذرا یہ بتاؤ کہ کیسی وفا ہے. یہ صحابہ کے راستے پہ چل کر دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے. لگا ہے نشہ جب سے جنت کا ہم کو اچٹ اس جہاں سے یہ حاصل ہوا ہے. سنو احد کے پار سے یہ صدا ہے, انس بن نضر کی تمہیں کہہ رہی ہے. سنو احد کے پار سے یہ صدا ہے, انس بن نضر کی تمہیں کہہ رہی ہے. جو اللہ کی راہ میں گردن کٹا دے وہی اصل میں عاشق مصطفیٰ ہے. نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کر دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے. لگا ہے نشہ جب سے جنت کا ہم کو اچٹ اس جنت کا اس جہاں سے ہوا ہے. مصائب کے میدان میں کود پڑنا, طلب میں شہادت کے دل کا مچلنا. مصائب کے میدان میں کود پڑنا, طلب میں شہادت کے دل کا مچلنا. خدا کے لیے سارے عالم سے لڑنا حقیقت میں افسرد درس کا ہے. کے صحابہ کے راستے پہ چل کر دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے. نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کر دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بھائی جمیل صاحب ماشاءاللہ بہت خوب, بہت اچھے انداز میں نعت کلام پیش کر رہے تھے. اب میں دعوت دوں گا دور سے آئے ہوئے میں ایک اچھے مہمان بننے والے حافظ حسان الحق صاحب کو کہ اپنا نعت کلام پیش کریں روحانی میڈیا کے سامعین کے سامنے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ. کیا ہنسی سما ہوگا, کیا ہنسی گھڑی ہوگی, کیا ہنسی سما ہوگا, کیا ہنسی گھڑی ہوگی. خانہ خدا میں جب میری حاضری ہوگی, خانہ خدا میں جب میری حاضری ہوگی. کیا ہنسی سما ہوگا, کیا ہنسی گھڑی ہوگی. ماشاءاللہ. جب چلوں گا کعبے میں حج کا پہن کر احرام, جب چلوں گا کعبے میں حج کا پہن کر احرام, میری زندگی مجھ پر ناز کر رہی ہوگا, کیا ہنسی گھڑی ہوگی. خانہ خدا میں جب میری حاضری ہوگی, خانہ خدا میں جب میری حاضری ہوگی. کیا ہنسی سما ہوگا, کیا ہنسی گھڑی ہوگی. اللہ اللہ کیا
मेरे साथ चल रही होगी। खाने खुदा में जब मेरी हाज़री होगी, खाने खुदा में जब मेरी हाज़री होगी, क्या हंसी समा होगा, क्या हंसी घड़ी होगी, क्या हंसी समा होगा, क्या हंसी घड़ी होगी। माशाअल्लाह 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 बहुत खूब, बहुत खूब। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप हज़रात के सामने एक मुख्तसर कलाम पेश करने जा रहा हूँ, फिर इंशाअल्लाह उसके बाद आज का लाइव प्रोग्राम मेरे दिल में है यादे मोहम्मद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे दिल में है यादे मोहम्मद, मेरे होठों पे ज़िक्र मदीना, ताजदारे हरम के करम से आ गया जिंदगी का करीना। हाय 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 सुभान मेरे दिल में यादे मोहम्मद, मैं गुलामाने अहमद में सगे आस्ताने मोहम्मद, मैं गुलामाने अहमद में सगे आस्ताने मोहम्मद, में सगे आस्ताने मोहम्मद, काबिले फख्र है मौत मेरी, काबिले फख्र है मौत मेरी, काबिले इश्क है मेरा जीना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे दिल में है याद मोहम्मद, हर खता पर मेरी चश्मे पोशी, हर तलब पर अताओं की बारिश, हर तलब पर अताओं की बारिश, मुझ गुनहगार पर किस कदर है, मुझ गुनहगार पर किस कदर है, मेरे ताजदारे मदीना, मेरे दिल में यादे मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।